not related to survey number 49. So, Okay. if you can, This is your yes. Eight If you can simplicity a copy. page letter. See, so this is what we are seeking. Okay, a joint inspection of the entire Toyar wetland. Okay, which examine the entire together with zone of influence, clearly demarcating the channel of inflow and outflow, including subsurface. It is all the same. No? Including subsurface and underground water channels, because this was the deficiencies in the previous ones. Only this portion, if you can copy, it should be enough. That's it. This portion. See, any more thing to be added. That's all. That's the only thing. Take that copy now, sir. What is that? Take that copy. Including surface and subsurface. Subsurface and underground water channels. Inflow and outflow. Then the study shall identify the highest water mark and determine the zone of influence strictly in accordance with the Wetland Conservation and Management Act 2027. That's it. Yes, sir. That's it. I'll just give this to you for ease. हो मग तो तांचेकडे आसा DDDC कडे आसा ओके सीएमान कोण कोण येतल्यानी इन्स्पेक्शन करतले म्हटलें ते तेणी आतां कितें आसा ते येतले म्हटलें कोणाची ती नांवां घेवूं ना पण हांवें बदामीचें नांव घेतलें आनी हितून आसा फक्त तेंच्यांनी फक्त एका हें जें आसा वेटलँड एका आनी एकाच कळिल्लें कोणाक लँड सर्वेक धाडूंक ना कलेक्टराक धाडिल्लें ओके कलेक्टर धाडला मागीर CMाक धाडिल्लें आमी ओके तें इतकेंच पूण तुमचो डिमांड आसलो फूल सर्वे करपाचें हय तें आमी आजून तेंच आसा न्हू री नोटिफिकेशन And us. Same thing is being done. They are finding some mistake in wording because they have got ID. But that correction we are doing. कितलो टायम लागतलो 10 minutes. ताचे मागीर सर्वे काय सर्वे करता एक दिवसात कितले टाइम लागतो टोटल सर्वे करता सर्वे 2-3 दिवस लागतील पूण आतां सद्या होच सर्वे नंबराचे करता तांचो डिमांड आसा की सगळे वेटलँडाचे पयलीं सुद्दां वेटलँडच करता दे आर ट्रायंग टू फायंड अ क्लॅरिफिकेशन चड जाय ते दिता कितले टोटल आमचो सर्वे जो गव्हर्मेंटाची लँड आसा 4,84,000 फुल सर्वे करता ते पयलीं सर्वे करता सर्वे केला तांकां जाय ते जॉईंट ओके वी आर डुईंग एक्झॅक्टली वॉट हॅज बीन डिस्कस्ड in the front of the honorable CM and what direction CM has given. Same thing is being done. तांकां क्लॅरिफिकेशन आमची जाय लेटर सर हे करून ना दॅट वी आर क्लॅरिफाय सो तुमचे ऑफिसर्स कोण आहा सद्या आतां प्रेझेंट एनर्जी येवंक ना रिप्रेझेंटेटिव्ह रावले तुमी सायंटिस्ट येतले जॉईन जातले ते जॉईन जातले तेवूय जाय येतले ते सगळ्यांक सांगले येतले ओके थँक्यू अशें मता प्रमाणे आसता म्हणजे तेणी मागल्यार एक कॉमन डिसिजन सीएमाच्या अंडर घेतलेले आसा कितें डायरेक्शन्स आसा त्या प्रमाणे आमी करता सिंपल आहे तेणें सांगलें CMा फुडें आमी सगळे टोटल सर्वे जाय म्हणून तेच तर चालू आहा तेच चालू टोटल सर्वे चालू आहा बिकॉज जे डिस्कशन करता आसतना स्टॅटस ऑफ द सायट तेंचे फुडें जाय कितें डिसिजन घेतलें फूल एज इट इज स्टॅटस को जाय ती आमी ट्राय करता तितून ते लेटराचेर ते कितें मिस्टेक केलं ते क्लॅरिफाय तर एक मिनिट जो प्रोजेक्ट पळय येता पळय तेन्ना टोटल सर्वेन तुमचे कडेन सगळो केल्ले आसा इट इज अ जॉयंट सर्वे आमचे सर्वे आमचे कडेन आसा इट इज अ जॉयंट सर्वे विथ वील तेन्ना कितलो केल्लो आसलो तुमच्या कडेन सेम एरिया सेम एरिया नो चेंज इन एरिया तेन्ना कितले दीस लागले तुमकां करपाचें सर्वे करपाक टायम दीस कितले दिसांनी केल्ले सर्वे थँक्यू Thank you.